Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous avec le pape François pour l'audience générale. C'est le printemps sous la ville éternelle et vous voyez, beaucoup de fidèles sont venus écouter la catéchèse du Saint-Père. Le Saint-Père est arrivé sur la place depuis une dizaine de minutes et comme d'habitude a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. D'après la maison pontificale, aujourd'hui, les fidèles présents sont environ 12 000. Le Saint-Père ouvrira cette catéchèse dans quelques instants après avoir salué ses collaborateurs. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à écouter sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dalla lettera ai Romani di San Paolo Apostolo. Fratelli, la carità non sia ipocrita. Detestate il male, attaccatevi al bene. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene.
Siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Condividete le necessità dei santi. Siate premurosi nell'ospitalità. Parola di Dio. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l'esprit, servez le Seigneur, ayez la joie de l'espérance, tenez bon dans l'épreuve, soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin, pratiquez l'hospitalité avec empressement. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brethren, let love be genuine. Hate what is evil, hold fast to what is good. Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Never flag in zeal. Be aglow with the Spirit. Serve the Lord. Rejoice in your hope. Be patient in tribulation. Be constant in prayer. Contribute to the needs of the saints. Practice hospitality. The word of the Lord. Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Brüder und Schwestern, die Liebe sei ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Seid einander in brüderlicher Liebe zugetan, übertrefft euch in gegenseitiger Achtung. Lasst nicht nach in eurem Eifer, lasst euch vom Geist entflammen und dient dem Herrn. Freut euch in der Hoffnung, seid geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, gewährt jederzeit Gastfreundschaft. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, que vuestra caridad no sea una farsa. Aborreced lo malo y apegaos a lo bueno. Como buenos hermanos, sed cariñosos unos con otros, estimando a los demás más que a uno mismo. En la actividad no seáis descuidados. En el espíritu, manteneos ardientes. Servid constantemente al Señor. Que la esperanza os tenga alegres. Estad firmes en la tribulación. Sed asiduos en la oración. Contribuid en las necesidades de los santos. Practicad la hospitalidad. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Que o vosso amor seja sincero. Detestai o mal e apegai-vos ao bem.
Sede afetuosos uns para com os outros no amor fraterno. Adiantai-vos uns aos outros na mútua estima. Não sejais preguiçosos na vossa dedicação, deixai-vos inflamar pelo Espírito, entregai-vos ao serviço do Senhor. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Partilhai com os santos que passam necessidade. Aproveitai todas as ocasiões para serdes hospitaleiros. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. أيها الإخوة، لتكن المحبة بلا رياء، تجنبوا الشر وتمسكوا بالخير، أحبوا بعضكم بعضا كإخوة، مفضلين بعضكم على بعض في الكرامة، غير متكاسلين في الاجتهاد، متقدين في الروح، عاملين للرب، كونوا فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة، ساعدوا الإخوة القديسين في حاجاتهم، وداوموا على ضيافة الغرباء. كلام الرب. Z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, miłość wasza niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości, bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu, weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych, przestrzegajcie gościnności. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Sappiamo bene Nous savons che il grande que comandamento che ci le ha grand lasciato commandement il Signore que le Seigneur Jésus nous a Gesù laissé è quello di amare. est d'aimer. Amare Dio Aimer con tutto Dieu il cuore, de con tout tutta l'anima, notre cœur, con tutta notre la âme, mente, notre esprit, e amare et il prossimo aimer le come prochain noi stessi. comme nous-mêmes. Cioè, C'est-à-dire, siamo chiamati nous sommes appelés all'amore, à aimer. alla carità. Nous sommes appelés à la charité. Questa è la nostra vocazione C'est notre più vocation alta, la plus la élevée, nostra vocazione notre per vocation eccellenza. d'excellence. Essa è legata anche Et à elle alla est gioia liée aussi della speranza. la joie de l'espérance chrétienne. Alla gioia della speranza. Celui qui aime a la joie de l'espérance. Il grande amore. L'espérance de pouvoir rencontrer un jour le grand amour qu'est le Seigneur. L'apôtre Paul, Nel passo della lettera dans le ai passage Romani de la che lettre abbiamo aux appena Romains que ascoltato, nous venons d'entendre, ci mette in guardia. nous met en garde. C'è il rischio Il y a un danger, che la nostra un danger carità que notre charité, eh bien, que notre charité est hypocrite, che il nostro que amore notre amour sia est ipocrita. hypocrite. Ci dobbiamo chiedere Nous allora, devons nous demander quando alors, avviene quand questo? cela questa arrive, ipocrisia? quand cette hypocrisie arrive-t-elle, possiamo et essere quand sicuri pouvons-nous che être il nostro sûrs amore que sia notre amour sincero? est sincère,
que notre charité est authentique, de ne pas faire semblant, faire de la charité, ou que notre amour n'est pas un feuilleton, quoi. Mais bien un amour sincère, fort. L'hypocrisie peut être partout, même dans notre façon d'aimer. Cela se produit lorsque notre amour est un amour intéressé, motivé par des intérêts personnels. Que d'amour intéressé il y a lorsque les services de charité dans lesquels il semble que nous nous engageons, eh bien nous les réalisons uniquement pour nous montrer nous-mêmes ou pour nous sentir satisfaits. Ah, que je suis bon, cette hypocrisie-là. Ou alors, lorsque nous visons des choses qui auraient une visibilité, juste pour montrer notre intelligence ou nos capacités. Derrière tout cela, il y a une idée qui est fausse. Une idée qui est un piège, c'est-à-dire que cela veut dire que si nous aimons, c'est parce que nous sommes bons, comme si la charité était une création de l'homme, un produit de notre cœur. La charité, cependant, est avant tout une grâce, c'est un cadeau. Pouvoir aimer est un don de Dieu. Et nous devons le demander, ce don. Et lui, il donne volontiers ce cadeau, si nous le demandons. La charité, c'est une grâce. Il ne s'agit pas de faire apparaître ce que nous sommes, mais ce que le Seigneur nous donne et que nous, librement, nous accueillons. Et on ne peut pas exprimer dans la rencontre avec les autres. Nous ne pouvons pas exprimer notre amour. D'abord, cette rencontre n'est pas la rencontre avec le visage miséricordieux de Jésus. Paul nous invite à reconnaître que nous sommes pécheurs. Et que même notre façon d'aimer est marquée par le péché. En même temps, cependant, il est porteur d'une nouvelle annonce, une annonce d'espoir. Le Seigneur ouvre devant nous un chemin de libération, un chemin de salut. Et c'est l'occasion de vivre aussi, nous aussi, le grand commandement de l'amour, c'est-à-dire devenir des instruments de l'amour, de la charité de Dieu. Et cela arrive lorsque nous nous sommes guérir et renouveler le cœur par le Christ ressuscité. Le Seigneur ressuscité qui vit parmi nous. Il est avec nous. Il est capable de guérir notre cœur et il le fait. Et il le fait si nous lui demandons. C'est lui qui nous permet, même dans nos petitesses et pauvretés, d'expérimenter la compassion du Père et célébrer les merveilles de son amour. Et l'on comprend alors que tout ce que nous pouvons vivre et faire pour nos frères n'est rien d'autre qu'une réponse à ce que Dieu a fait et continue de faire pour nous. Même, c'est le Dieu lui-même qui, en demeurant dans nos cœurs et dans nos vies, continue d'être proche et de servir tous ceux que nous rencontrons tous les jours sur notre chemin, en commençant par les derniers, par les plus nécessiteux, dans lesquels lui, le premier, s'identifie. L'apôtre Paul, alors, avec ces mots, ne veut pas nous faire des reproches, mais plutôt, il veut nous encourager et égayer notre espérance.
Nous tous, nous faisons l'expérience de ne pas vivre en totalité ou comme nous devrions le commandement de l'amour. Mais même cela est une grâce, car il nous fait comprendre que de nous-mêmes, nous ne sommes pas à mesure d'aimer vraiment. Nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin aussi que le Seigneur nous renouvelle continuellement ce don dans nos cœurs à travers l'expérience de sa miséricorde infinie. Et alors, oui, nous pouvons revenir à apprécier les petites choses, les choses simples, les choses de tous les jours. Et nous serons de nouveau en mesure d'apprécier toutes ces choses de tous les jours et nous serons capables d'aimer les autres comme Dieu les aime, en voulant leur bien, c'est-à-dire qu'ils soient saints, qu'ils soient des amis de Dieu. Et nous serons heureux pour la possibilité de nous rapprocher de ceux qui sont pauvres, humbles, comme Jésus fait avec chacun d'entre nous lorsque nous nous éloignons de lui, de nous plier aux pieds de nos frères comme lui, le bon Samaritain, fait avec chacun d'entre nous, avec sa compassion et son pardon. Chers frères, ce que l'apôtre Paul nous a rappelé est le secret pour être, j'utilise ses paroles. Il disait, Saint Paul, « Ayez la joie de l'espérance. » Heureux dans l'espérance, la joie de l'espérance. Parce que nous savons que dans toutes circonstances, même les plus défavorables et même à travers nos propres échecs, l'amour de Dieu ne manque jamais. Et alors, avec le cœur visité et habité par sa grâce et sa fidélité, nous vivons dans une espérance joyeuse de donner à nos frères tous, donner à nos frères le petit peu que nous avons et pouvoir donner aussi toutes les choses, toute l'abondance des choses que Dieu nous donne. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le Pape François. Frères et sœurs, notre vocation la plus haute est d'aimer Dieu et le prochain. Mais saint Paul nous met en garde contre un amour qui serait hypocrite, motivé par des intérêts personnels pour nous mettre en avant et nous satisfaire. Or, la charité ne vient pas de nous, mais elle est une grâce. Elle n'est pas l'occasion d'étaler nos capacités, mais elle est un don que nous accueillons librement. Notre manière d'aimer est marquée par le péché, mais nous sommes appelés à l'espérance, car Dieu nous ouvre une voie de salut. En entrant dans notre cœur, il nous permet de connaître la compassion du Père. Savoir que nous ne vivons pas pleinement le commandement de l'amour est une grâce pour comprendre que nous avons besoin que le Seigneur renouvelle notre cœur afin d'aimer les autres comme il les aime, voulant leur bien, c'est-à-dire qu'ils soient des saints, des amis de Dieu. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare l'associazione Percorsi di Umanità con Monsignor Jean-Luc Brunin.
Vescovo dell'Afro. Siate pieni di speranza nel nostro cammino di Quaresima, certi che anche attraverso i nostri fallimenti l'amore di Dio è più forte e ci dona occasione di rinnovare il nostro cuore per essere al suo servizio e al servizio dei nostri fratelli. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier l'association Chemin d'Humanité avec Monseigneur Jean-Luc Brunin, évêque du Havre. Soyons pleins d'espérance sur notre route de Carême, certains que, même à travers nos échecs, l'amour de Dieu est le plus fort et nous donne l'occasion de renouveler notre cœur pour être à son service et au service de nos frères. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on Christian hope, today we consider the joy that hope brings to our daily exercise of charity. We know how difficult it is to love as our Lord commands us, and how often our love can be tainted by self-interest. It is important to remember that love, charity, is a grace, the fruit of our saving encounter with God's own love. St. Paul reminds us that the Lord's grace forgives our sins, heals our hearts, and enables us to become channels of his own unconditional love. Our efforts to love our brothers and sisters with a pure and disinterested love are really our response to the love we have been shown in Christ. Conscious of our human weakness, let us ask our Lord daily to renew the gift of his love within us and to enable us to be witnesses of that love to others, especially those in greatest need. In this way, we will fulfill the Apostles' command to rejoice in hope, as we strive to grow in the life of charity and to draw others to the merciful love of the Father. Saluto I pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Svezia, Canada e Stati Uniti d'America. Rivolgo un saluto particolare ai numerosi gruppi di giovani studenti qui presenti, con fervidi auguri che questa Quaresima sia per voi e per le vostre famiglie un tempo di grazia e di rinnovamento spirituale. Invoco su voi la gioia e la pace del Signore Gesù. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly the groups from England, Sweden, Canada, and the United States of America. I offer a special welcome to the many student groups present, with prayerful good wishes that this Lent will be a time of grace and spiritual renewal for you and your families. I invoke upon all of you joy and peace in our Lord Jesus Christ. God bless you all.
Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue anglaise et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue Danach wird der allemande. Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Und anschließend wird Papst Franziskus einen persönlichen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, die Gottes- und Nächstenliebe ist die höchste Berufung des Christen. Damit verbunden ist auch die Freude der christlichen Hoffnung. Der heilige Paulus warnt uns davor, dass sich in die Nächstenliebe Heuchelei einschleichen kann. Persönliche Interessen, die Suche nach eigener Erfüllung, der Wunsch, sich selbst darzustellen und zu zeigen, wie gut und tüchtig wir sind, als wäre die Nächstenliebe unser menschliches Werk. Diese hingegen ist vielmehr ein Geschenk der Gnade Gottes und Frucht der Begegnung mit dem gütigen und barmherzigen Antlitz Jesu. Wir sind sündige Menschen, was sich auf unser Liebestun auswirkt. Von uns aus sind wir kaum fähig, wirklich zu lieben. Christus hat uns aber von der Sünde befreit und den Weg des Heils eröffnet. Wenn wir unser Herz von ihm heilen und erneuern lassen, können wir nach dem Gebot der Liebe leben und zu einem Werkzeug der göttlichen Liebe werden, sodass Gott in uns und durch uns wirkt. Die Erfahrung des göttlichen Erbarmens befähigt uns, die anderen so zu lieben, wie Gott sie liebt und ihr Wohl zu wollen. Dies ist die Botschaft der Hoffnung, die Paulus uns bringt. So ermutigt er uns, die Hoffnung in uns neu zu entfachen und uns in der Hoffnung zu freuen. Denn selbst in unseren Unzulänglichkeiten und unserem Scheitern hört Gottes Liebe nie auf. Con affetto saluto i pellegrini provenienti dai paesi di lingua tedesca, nonché dai Paesi Bassi. Un benvenuto particolare al gruppo del Cäcilienverband della diocesi di Rothenburgo-Stoccarda, accompagnato da Monsignor Johannes Kreidler. Plasmati dalla grazia del Signore e ricolmi di speranza divina, possiamo ricambiare nei fratelli l'amore che Dio ci dona ogni giorno. Buon soggiorno a Roma e buona Quaresima. Papst Franziskus hat sich mit den folgenden Worten an die Anwesenden gewendet. Sehr herzlich grüße ich die Pilger aus den Ländern deutscher Sprache sowie aus den Niederlanden. Insbesondere heiße ich den Cäcilienverband des Bistums Rottenburg-Stuttgart in Begleitung von Weihbischof Johannes Kreidler willkommen. Wenn wir uns von der Gnade des Herrn formen und von der göttlichen Hoffnung erfüllen lassen, können wir unseren Nächsten die Liebe erwidern, die Gott uns jeden Tag schenkt. Schönen Aufenthalt in Rom und gesegnete Fastenzeit. Santo Padre. Après avoir salué les fidèles de langue allemande, le Saint-Père saluera en espagnol maintenant les fidèles de langue espagnole. Desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones
por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familias, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy, San Pablo nos recuerda que el secreto para mantenernos alegres en la esperanza es reavivar en nuestros corazones el amor de Dios. Todos somos pecadores, pero el Señor, que es rico en misericordia, abre ante nosotros una vía de libertad y salvación que es la posibilidad de vivir el mandamiento del amor, dejándonos guiar por el corazón de Jesús resucitado. Vivir y actuar el mandamiento del amor es un don de la gracia de Dios. Por eso cuando amamos hay que evitar caer en la hipocresía de buscar nuestros propios intereses y también en la idea falsa de pensar que si amamos es solo mérito nuestro. La auténtica caridad nace del encuentro personal con el rostro misericordioso de Jesús y nos lleva al encuentro sincero con los hermanos. Solo de esta forma podremos mantenernos alegres en la esperanza, pues sabemos que a pesar de nuestras debilidades y fallos, y hasta en los momentos más difíciles, el amor de Dios nunca nos abandona y nos impulsa a compartir con nuestros hermanos todo lo que cada día recibimos de Él. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. En este tiempo de Cuaresma, los invito a que alegres en la esperanza, reaviven en sus corazones el amor que han recibido de Dios y lo compartan con todos los hombres con obras de caridad sincera. Que Dios los bendiga. Santo Padre, os peregrinos da língua Après les portuguesa, fidèles de langue espagnole, c'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. Sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Somos chamados a amar a Deus com todas as nossas forças e a amar o próximo como a nós mesmos. Esta é a nossa vocação mais sublime, a nossa vocação por excelência. Da sua justa vivência depende também a alegria da esperança cristã. Na verdade, é possível amar por interesse, para sermos louvados pelos outros, como se o amor fosse uma nossa criação. Ora, nós, simplesmente com as nossas forças, não somos capazes de amar verdadeiramente. Precisamos que o nosso coração seja curado e renovado por Cristo ressuscitado. É Ele que, não obstante toda a nossa limitação e pobreza,
nos faz experimentar a compaixão do Pai. O próprio Deus vem habitar no nosso coração, ajudando-nos a ver e a apreciar as coisas simples e comuns do dia a dia e tornando-nos capazes de amar os outros como Ele os ama, isto é, procurando apenas o seu bem. Então, sentir-nos-emos contentes por nos aproximarmos do pobre e do humilde, vendo como Jesus procede conosco quando nos afastamos dele. Contentes por nos debruçarmos sobre os irmãos caídos por terra, vendo como ele, bom samaritano, se inclina sobre cada um de nós, tratando das nossas feridas com a sua compaixão, com o seu perdão. Está aqui o segredo para sermos alegres na esperança, como nos pedia Paulo na leitura inicial. Termos a certeza de que em todas as circunstâncias, inclusive nas mais adversas, e apesar das nossas faltas, o amor de Deus por nós não esmorece. E assim, com o coração visitado e habitado pela sua graça misericordiosa, e seguros da sua fidelidade inabalável, vivemos na jubilosa esperança de lhe retribuir nos irmãos, com o pouco que nos é possível, o muito que recebemos dele todos os dias. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos de língua portuguesa. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua portoghese, in particolare il gruppo dell'Amadora e i cittadini della freguesia lisboeta di Sant'Antonio, guidati dal sindaco. Il Signore vi benedica e ricolmi di gioia e lo Spirito Santo illumini le decisioni della vostra vita per adempiere fedelmente il volere del Padre Celeste. Su tutti voi e sulle vostre famiglie e comunità vegli la Vergine Madre di Dio e della Chiesa. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os peregrinos da língua portuguesa, em particular o grupo da Amadora e os cidadãos lisboetas de Santo Antônio, guiados pelo presidente da Junta de Freguesia. O Senhor vos abençoe e encha de alegria, e o Espírito Santo ilumina as decisões da vossa vida para realizardes fielmente a vontade do Pai Celeste. Sobre todos vós e sobre as vossas famílias e comunidades, vele a Virgem Mãe de Deus e da Igreja. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية Après التعبير les fidèles لكم عن langues portugaises, le أخلص Saint-Père مشاعر s'adressera maintenant aux الاحترام fidèles de langue arabe. المفعم بامتنانهم البنوي وهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تابع قداسة البابا اليوم تعاليمه حول الرجاء المسيحي متوقفا عند وصية الرب العظمى، أي وصية المحبة، وانطلاقا من تحذير القديس بولس في رسالته إلى أهل روما من المحبة التي تعاش بالرياء، أي المحبة التي تقوم على المنفعة والمصالح الشخصية. أوضح البابا أن المحبة الحقيقية هي قبل كل شيء نعمة مجانية نقبلها من الله لنمنحها بدورنا للآخرين. فالله الذي يطلب منا أن نحب
هو الذي يمنحنا القوة كي نصير بدورنا أداة لمحبته بين البشر، وهذا يحدث عندما نسمح للمسيح القائم من بين الأموات أن يطهرنا من الخطيئة ويشفينا من الأنانية ويجدد قلبنا، لأن من لم يختبر رحمة الله ومحبته لن يتمكن من عيشهما مع الآخرين. لذا فنحن بحاجة إلى أن يجدد الرب باستمرار هذه العطية في قلبنا برحمته اللامتناهية، كي نصبح حينئذ قادرين على محبة الآخرين كما يحبهم الله. واختتم البابا مؤكدا على أن المحبة الحقيقية والأصيلة هي تلك التي نعيشها بفرح ومجانية وبلا رياء أو زيف، وهي أن نصنع للآخرين ما قد صنعه ويصنعه الله معنا كل يوم، فنحيا هكذا فرح الرجاء. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية إلى أبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dalla Siria, dal Libano e dal Medio Oriente. Più grave dell'odio è l'amore vissuto con ipocrisia. È egoismo mascherato e travestito d'amore. L'amore vero, invece, come ci insegna San Paolo, è paziente e benevolo. L'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga dal maligno. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة القادمين من سوريا ومن لبنان ومن الشرق الأوسط. إن المحبة المعاشة برياء هي أخطر من الكراهية، إنها أنانية متخفية ترتدي قناع المحبة. المحبة الحقيقية على عكس ذلك كما يعلمنا القديس بولس تصبر وترفق. المحبة لا تعرف الحسد ولا التفاخر ولا الكبرياء. المحبة لا تسيء التصرف ولا تطلب منفعتها ولا تحتد ولا تظن السوء. المحبة لا تفرح بالظلم بل تفرح بالحق. المحبة تصفح عن كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej Świętobliwości wyrazy czci i oddania. Pragną też zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy.
Pan Jezus pozostawił nam wspaniałe przykazanie miłości. Miłować Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego. Z tym przykazaniem związana jest również radość chrześcijańskiej nadziei. Apostoł Paweł zachęca, byśmy uznali, że jesteśmy grzesznikami i że również nasz sposób miłowania naznaczony jest grzechem. Jednocześnie jednak niesie nową wieść, orędzie nadziei. Pan otwiera przed nami drogę wyzwolenia, zbawienia. On nam pozwala doświadczać współczucia Ojca i świętować cuda Jego miłości. Wówczas rozumiemy, że wszystko, co możemy przeżyć i czynić dla braci, jest niczym innym jak odpowiedzią na to, co Bóg uczynił i nadal czyni dla nas. Co więcej, sam Bóg, zamieszkując w naszym sercu i w naszym życiu, stale staje się bliski i służy tym wszystkim, których spotykamy na naszej drodze. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie prawdziwie kochać. Potrzebujemy, aby Pan stale odnawiał dar miłości w naszym sercu poprzez doświadczenie Jego nieskończonego miłosierdzia. Wtedy będziemy doceniali rzeczy małe, proste i zwyczajne. Będziemy też zdolni, by miłować innych tak, jak ich miłuje Bóg, pragnąc ich dobra, to znaczy, aby byli świętymi, przyjaciółmi Boga. Saluto i pellegrini polacchi. Fratelli e sorelle, il tempo della Quaresima è particolarmente opportuno per aprire i cuori alla grazia della misericordia di Dio e sperimentare il suo amore. Con la speranza che nasce da questa esperienza andiamo verso i fratelli, soprattutto quelli che hanno bisogno dell'amore e del sostegno concreto, affinché la nostra testimonianza li aiuti a diventare amici di Dio che perdona. La sua benedizione vi accompagni sempre. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Bracia i siostry, czas Wielkiego Postu jest szczególnie sposobny, abyśmy otwierali serca na łaskę miłosierdzia Boga i doświadczyli Jego miłości. Z rodzącą się z tego doświadczenia nadzieją idźmy do braci, szczególnie do tych, którzy potrzebują miłości i konkretnego wsparcia, aby nasze świadectwo pomogło im stawać się przyjaciółmi przebaczającego Boga. Niech Jego błogosławieństwo stale wam towarzyszy. Padre Santo, con animo lieto e grato, i pellegrini di lingua italiana qui presenti esprimono al successore di Pietro sincera fedeltà e filiale devozione. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles italiens. Signore, per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Al termine dell'udienza canteremo il Padre Nostro in latino, a conclusione del quale il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, a quanti sono provati da particolari sofferenze. La sua benedizione è inoltre estesa alle corone del rosario e agli altri oggetti di devozione che ciascuno ha con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les participants à la rencontre organisée par le mouvement des Focolari à l'occasion du 50e anniversaire de fondation. Et je les exhorte à témoigner la beauté des nouvelles familles, guidées par la paix et par l'amour du Christ. Avancez comme ça.
Je salue l'archiconfrérie de la Trinité des pèlerins de Napoli. Voilà. Je suis de Naples, je suis content. Accompagné par le cardinal Crescenzio Sepe, les membres de l'association culturelle chrétienne italo-ukrainienne, l'orchestre des jeunes de l'Areana di Borrello, le chœur de l'Union catholique, les artistes de Benevento, à côté de Naples, et les membres du groupe Granarolo. Je souhaite à chacun d'entre vous que cette rencontre ravive la communion avec le ministère universel du successeur de Pierre. J'adresse une pensée aux travailleurs de Ski Italia et je souhaite que leurs conditions de travail puissent trouver une solution rapide dans le respect des droits de tous, particulièrement des familles. Le travail nous donne la dignité. Les responsables des peuples, les dirigeants, ont l'obligation de faire tout leur possible afin que chaque homme et chaque femme puissent travailler et comme ça avoir pouvoir marcher la tête haute, pouvoir regarder droit dans les yeux les autres avec dignité. Qui, par des raisons économiques, pour des négociations pas très claires, ferment des entreprises, ferment des entreprises, des lieux de travail et enlèvent le travail aux hommes. Cette personne fait un péché très grave. Je salue pour terminer les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Le temps liturgique du carême puisse favoriser un rapprochement à Dieu. Éloignez-vous. Donc, éloignez-vous des mauvaises habitudes. Jeûnez, dit le Saint-Père, des mauvaises habitudes. Chers jeunes, pour acquérir une plus grande maîtrise sur vous-même, priez. Que la prière soit pour vous, chers malades, le moyen pour sentir Dieu plus proche de vous, particulièrement dans la souffrance. Et l'exercice des œuvres de miséricorde vous aide, vous, chers jeunes mariés, à vivre votre existence conjugale en l'ouvrant aux besoins de vos frères. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis
Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédia ainsi que CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, vendredi prochain à partir de 17h. Vous pourrez suivre en direct de la Basilique Vaticane la célébration pénitentielle. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous retrouverai bientôt. Passez une bonne journée. Ciao.